حبيب عمر بن عبد الرحمن العطا الصهيب الراتب وشيخ علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطا وصولهم وفرعهم أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عظيما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه أستغفر الله أستغفر الله
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بن النبي وصحبه وفروه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركاتنا الصحيح الراتب قلب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله برسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن وعبد الله العطاس وصحبهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ومن أرواح موات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يكون عبد يكون الصعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد عدد رسال الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريج وجبار عنيد ولعن نظير من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وانصر واهدي وبلغ الغبة وما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وغرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا ورزقنا وأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد
وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات من شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adab-adab bersahabat, halaman 193. 193. Adab-adab bersahabat. Ini mun sudah kita berisi sahabat di dalam taat kepada Allah. Jadi hobi sama-sama taat kepada Allah, sama-sama ketujuh menuntut ilmu. Nah, maka adabnya itu seseorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, yaitu bahwa ia nomor satu mengutamakan akan sahabat dengan harta bendanya. Nah, artinya bersifat pemurah itu maksudnya. Tulis di bawah itu maksudnya bersifat pemurah. Bahkan pemurahnya di situ sampai kepada seandainya kawan kita itu masuk ke rumah kita, lalu inya minum sesuatu yang di kulkas kita, kada bapadah lawan kita, yaitu kita kada papa. Nah, masuk ke situ. Tapi ini ke kulkas lah, kalian ke kamar. Ke kulkas masuknya. Nah, ada roti di ruang tamu masuk, makannya udah kawan kita. Nya kada bapadah. Nah, itu yang bujur, berarti kita tuh bujur pemurah. Amun sampatinya masih bapadah, berarti nya ragu-ragu bahwa kita ini mungkin saja memalarakan. Nah, kalau masih ada keraguan bahwa kita masih memalarakan, berarti kita belum bujur-bujur melaksanakan adab di pintangan pemurah. Jadi si A dan si B, A yakin B ini pemurah lawan inya, B pun yakin bahwa si A pemurah lawan inya. Maka itu. Jadi istilah barang yang secara umum tuh, yang ibarat pemakan segala macam itu, ada istilah milikku, miliknya tuh ada istilahnya milik sama-sama. Nah, pintangan pamakan. Nah itu. Itu nomor satu. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya itu apa yang lebih dari hajat dirinya. Nah, mun kada kawa bersifat memurah, maka ia mengutamakan kepentingan sahabatnya di situ barang. Sekurang-kurangnya mengutamakan kepentingan sahabatnya. Itu pertama. Ini tanggali sedikit ya kalau. Amun sampat kita bersinggungan, tersinggung, menganggap lawan itu belum sahabat darahnya. Tersinggung aku aja, untuk jauh ucapan bilang anu bener. Nah, berarti belum bersahabat lagi. Bersahabat tuh kada ada istilah tersinggung. Belum lagi berbuat salah, sahabat kita nih lawan kita sudah berandak di hati memaafkan. Nah, padahal belum lagi berbuat salah. Itu yang ngaran sahabat. Belum berbuat salah lagi kita sudah memaafkan. Jadi saling memaafkan dan belum berbuat salah. Jadi ketika berbuat salah saya kada ada istilah minta maaf. Itu yang sahabat. Amun kita masih meminta maaf, belum bakawan bujur lagi. Kenapa? Berarti kita masih beranggap besi anggapan bahwa kawan kita tuh mungkin saja kada memaafkan. Amunnya kada memaafkan berarti lain sahabat sebenarnya. Sahabat nih tuh memaafkan, akan maksud memaafkan ini memaklumi lawan kejahilan sahabatnya. Nah, itu ngaran sahabat. Amun wal aja aku minta maaf lah lawan nyawa. Nah, berarti belum bersahabat bujur. Nah, arti sahabat itu ya tadi kadada istilah tuntut menuntut di pintangan urusan yang pemakan dan lain sebagainya nih tuh. Nah, itu. Nah, ini berat ini pian. Mamalakan ini berat benar. Nomor 2, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya. Maksud diri ini dengan tenaga. Nah, tulis di bawah diri itu dengan tenaga. Pada segala hajatnya dengan cara bersegera. Kawan kah misalnya ada sesuatu hal yang penting minta antarakan misalnya karena kawan kada ada bisi kendaraan. Nah, kita tuh paham sudah, oh rupanya bini kawan misalnya hendak melahirkan, kada ada bisi kendaraan, ada bica. Nah, seorang ada bisi mobil, kita paham sudah, langsung kita menghadangi di muka rumahnya, oh cepat kita buat di kita. Nah,
itu maksudnya sebelum berkehendak sahabatnya bahwa ia minta tolong kan dia. Nah, artinya mengetahuani benar, bahasa kita orang Banjar tuh, mengetahuani benar keadaan sahabat. Belum lagi kawan kita tuh minta tolong, kita sudah paham. Oh inyan ini misalnya bisi bini, ini beranak ada bisa tabaranak di bica di jalan, namun yang melambat ini, rumah sakitnya jauh misalnya, nah itu. Jadi ya kita ibaratnya tuh ringan tangan kita, mudah menolong dengan tenaga. Nomor 3, menyembunyikan rahasia sahabatnya. Jadi kawan kita tuh tempat curhat kita yang kada mungkin bocor. Nah gitu. Kita nangka itu juga tempat curhat kawan yang kada mungkin bocor. Amun yang kita misalnya berisi bujal, misal bebujal ya bebujal misalnya, imbah bakawan lawan ninto sakampungan tahu bahwa kita bebujal. Nah berarti ada bagus nih. Jadi menyembunyikan rahasia sahabatnya. Nomor 4, menutup keaiban sahabatnya. Bila kawan salah, kita maafkan, kita maklumi. Nah, jangan dipandir lagi kesalahannya. Bagaimana ya sudah. Maka itu kada boleh kita memandir-mandir. Bahkan orang mukmin biasa aja kan bila berbuat salah, nah, kita memang ada adab-adabnya. Bila kawan kita memadahi, kita padahi. Bila cager diterimanya tuh, nah bila yang cager kada diterimanya, kita doakan barang di hati. Maka itu. Tapi kesalahan yang nyagawi tadi jangan dibibirkan kemana-mana, jangan. Kita tutup sebab boleh jadinya sudah bertaubat. Nah itu nomor 4. Masalahnya bila keaiban orang mukmin nih lah kita pandir kemana-mana, setahun kemandirannya belum habis, masih itu kita putar-putar kasetnya. Padahal orangnya sudah jadi wali Allah Taala, lawas sudah bertaubatnya tuh. Imbah menggawi hari ini, malamnya sudah bertaubatnya, taubatnya luar biasa, hendak baiknya inya lawan Tuhan luar biasa, lalu diangkat jadi wali. Setahunan kita nih memandir wali aja, kadalah ketulahan. Maka karena kita katulahan lawan orang yang beriman, orang yang sudah bertobat, apalagi itu kekasih Allah, jar Allah kada kumatikan ninya melainkan menggawi perbuatan kesalahan yang sama. Nah itu contoh nah pian misalnya banakan sudah atau hamil bini misalnya, melihat orang yang misalnya contoh aja malah bincong, lalu pian mahulut-hulut cong ya pian misalnya mahulut-hulut manggagayai marimihakan mahinakan. Lihat aja kenapa di antara anak pian 10 tuh ada juga jadi bincong. Bila kita ada bertaubat, itu terjadi tuh, hati-hati. Nah, jadi kita jangan mahinakan itu. Nomor 5, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. A bakawan lawan B, datang C bertamu lawan B, memandir A. Maka si B ini mendengar kabar dari C bahwa si A tuh kaini. Maka kada bagus. Nah, kayak apa sikap B? Berdiam aja, jangan disampaikan. Kenapa? Karena A ini kawan kita, C ini kada kawan kita. Ini memandir yang kada bagus lawan A. Kaini. Ini kada kawan kita. Diam aja, kita kada usah dipandir, jangan disampaikan. Bila disampaikan, kasihan si A kawan kita sakit hatinya mendengar. Yang kada bagus. Nah, jadi berdiam daripada menyampaikan perkataan orang yang lain kawan kita yang mencela akan sahabat kita. Nah, itu. Ini penting benar juga ya, kalau hati-hati jangan sampai menambah pikiran kawan, kasihan kawan. Nah itu nomor 5. Nah yang nomor 6, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Ini lawanannya A lawan B bakawan, datang C lawan B,
kamu tahulah ujar si nih bapandir lawan B kawan ikam yang si Anin tuh orangnya pemurah bener, bagus bener, pak ibadah bener, ujar si B aku kan tahu sebab kawanku juga ya kalau nah maka bagus kadang didengar karena bagus sampaikan lawan A dengan catatan A itu kada batah jadi sombong amun cager A tuh cager tambung ambung awaknya diam aja juga kada usah juga nah tapi bagusnya sampaikan yang sekadarnya aja tadi si C tadi ada datang ke rumahku ini bagi saya lawan aku tentang nyawa tuh aja bagus saja aja akhlak macam nah sampaikan bilang itu sebab menyampaikan itu menambah kegembiraan hati si kawan itu. Nomor 7 adang lula ini termasuk juga kita pian misalnya kita mendengar kabar atau melihat sesuatu yang kada bagus bulik ke rumah jangan dikisahkan lawan di orang rumah kita nih mendengar kabar di luar rumah nih sesuatu kayak kada bagus apakah yang kada bagus bala kah musibah kah nah bulik ke rumah berdiam aja gini melihat tabrakan orang ada bagus kok tabrakan udah nyaman dilihat ya Allah kita melihat langsung beli ke rumah kalau usah bahabar lawan bini kalau usah bahabar sekalinya bini sudah tahu kenapa di Facebook sudah ada nah jadi bila masuk nang laki hendak beunggap sudah tahu ulun jahim sudah tahu ulun nah, mudah kayak kasap jauh ini ya kalau taduh lu pada laki tahu nah, jadi kada usah berkisah tapi kada kau biar kita kada berkisah sudah tahu juga orang rumah karena sini wah ini sudah napa zaman informasi itu sangat luar biasa nah ya kalau sangat luar biasa cuma bila kita berkisah tentang bala musibah ke rumah sama seperti membawa bala itu ke rumah jadi jangan kada bagus nah yang dikisahkan tuh yang rame-rame aja yang nikmat-nikmat aja yang rame-rame ding ya tadi aku bertemu lawan cewek cantik jangan itu kan rame-rame juga itu jangan pacah piring jaganya nomor 7 mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap kawan bapandir seorang bapandir juga kawan bapandir seorang kada mehirani jangan bila kawan bapandir duduk bersila dengarkan nah bila perlu kita aminakan amin kita bilanya lancar pandir amin nah, saking hormatnya kita tuh nah kita aminakan jadi bila kawan bapandir kita perhatikan apa garang maksudnya nomor 8 meninggalkan berbantah bakakarasan maksud berbantah itu bakakarasan dengan sahabatnya kada usah berdebat kita ya kalau kawan-kawan maka berdebat maka bercilingan mata pulang jangan berbantah-bantah nah kecuali kalau nya urusan apa namanya mudzakarah ilmu boleh aja ada masalah jadi ujar si A ini hukumnya rafa ujar si B nasab hadang hulu aja ujaran sikung khopot lalu bakakarasan kalau masih wilayah ilmiah ada bakakarasan gitu yang asal jangan yang sampai timbul anggapan gara bersapaan gara-gara nahu aja ada usah nomor 9 memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya nah, kita tahunya katujuh di kiau misalnya Ahmad atau Muhammad kiau narangnya Muhammad katujuh di kiau Muhammad jangan di kiau yang nyakada katujuh sudah tahu nyakada katujuh di kiau dengan sebutan kayak itu jangan jadi apabila kita mengiauinya yang sedangkan nyakada katujuh itu dosanya ganal kan sebab sesuatu yang menyakiti hati muslim yang beriman itu berdosa termasuk dosa ganal nah apalagi nih kawan jadi panggil namanya yang ia sukai nomor 10 memuji sahabatnya dengan apa yang ia ketahui daripada kebaikannya nah memuji jadi memuji ini disuruh juga memang inya dasar baik rintangan misalnya pamurah nah kita puji
pian termasuk orang yang pemurah, bagus. Mudahan pian lancar rezekinya dan tetap di dalam taat kepada Allah. Nah, itu bagus dipuji itu. Dipuji sebab pujian ini asal bujur itu menambah kecangkalan ibadah kawan kita. Asal bujur pujiannya tadi ikhlas, maka menambah kecangkalan kawan kita untuk beribadah. Jangan sampai kita mamahapak kita. Mamahapak. Arti mamahapak itu ya tadi kawan turun bagamis di pahapak tuh itu aja. Abu Jahal dulu bagamis juga aja. Nah, Abu Jahal dulu bagamis juga aja. Tuh Abu Jahal ini kawan kita lain Abu Jahal. Marah aja bagamis. Ada bapak ai. Nah jadi jangan dipahapak, malah kita puji, nah bagus pian bagamis menuruti lawan gaya guru-guru bahari. Nah guru-guru bahari itu menuruti guru-gurunya juga terus sampai artinya menuruti Nabi. Nah pakaian putih, nah lalu himong kawan kita. Ada berapa lawas tuh, nukar ke gamisnya bilang barinya pian kan, sampai dipuji tadi. Nah jadi bagus dipuji, jangan dipahapak. Nomor 11, berterima kasih kepada sahabatnya atas segala kebaikannya. Nah jangan kada berterima kasih. Kita bisa sahabat, kawan kita tuh baik, orang kita sahabat kita nih, kita kada berterima kasih. Alhamdulillah kita lawan Tuhan ditolak. Alhamdulillah aja kita lawan Allah. Ya Allah ada ku terima alhamdulillah nyawa. Gara-gara kita mengabaikan akan kebaikan kawan kita tadi. Jadi cara berterima kasih nih tuh sewajarnya bang juga kada yang bodoh kayak bakal lebihan juga. Sewajarnya terima kasihlah. Mudahan doakan. Mudahan di kita doakan yang kebaikan. Dapat kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Nah kayak itu. Nomor 12, menegahkan orang lain apabila ia mau mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Nah, ada orang hendak memandir kawan kita, kita tangati. Sebab kawan kita tuh ya kita modelnya menyambut kawan kita sama kayak menyambut kita. Jangan kita jangan disambutnya tuh orang baik aja. Nah kayak itu ditangati dulu, jangan mudah kayak mendalingnya bakarina ya kah aja. Ini hanya tahu aku tuh aja. Ada boleh nah kayak itu. Itu nomor 12. Nah bila ada orang menyambut-nyambut kawan kita, kita cegah. Jangan ya kita. Nomor 13, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut. Nah, kadangkala ada kawan kita tuh tersalah atau kita yang tersalah, maka memberi nasihat itu dengan cara lemah lembut dan dengan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Bahasanya halus, artinya jangan sampai bahasa itu menyakiti hatinya. Nah, dicari kata-kata yang bagus. Jadi nasihat itu sebenarnya ada dua penting benar lah. Pertama caranya dengan bahasa yang tepat di kita dan di waktu yang tepat, penting benar tuh. Walaupun kita hendak menasihati tapi waktunya kada tepat, tunda aja dulu. Sebab kada akurat juga. Menasihati di waktu yang kada tepat. Kawan kita kehendakan bahira. Hendak pada biru pian hendak memadahi hadis 2 hadis kada usah kada belum tapat belum kada saatnya aja kita nya kada mendengari juga muhanya ketahuan pina arun-arun sudah. Nah sakalnya pian hendak Allah sallallahu alaihi wasallam nah kada cocok. Kada cocok, jadi timing yang penting benar juga. Oh kawan kita haratan bener kayak ada masalah bener kayak memusang, jangan juga dulu lihat situasi dulu. Jadi timing yang tepat itu menentukan ini secara hukum syariat lah, secara hukum sabab. Nah, bahasa yang pas, waktu yang tepat itu menentukan keberhasilan dalam nasihat. Nah itu termasuk hukum sabab, musabab juga bang ini. Nomor 14, memaafkan sahabatnya dari segala kekhilafan dan kesalahannya, maka janganlah ia mencelanya. Nah itu saling memaafkan. Nah, kada apa-apa aja kita, ada masalah biasa aja nih tuh. Nah kayak itu. Nomor 15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian, ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Nah,
mendoakan. Makanya kalau pian membaca doa sesudah ratibul atas itu tempat sudah di situ doa seluruhnya, baik sahabat, keluarga, orang lain, muslimin muslimat berdataan, tempat berdataan sudah di doa itu. Jadi susunan doa orang-orang bahari itu termasuk jawami'ul kalim istilahnya, mengumpul kemanfaatan yang menyeluruh terkumpul di dalam doa-doa orang bahari. Nah, kalau kita maulah doa seorang, biasanya pertama bisa karena nafsuan ya. Kalau kedua kadang satu sisi aja kadang menyeluruh. Nah, kalaunya doa-doa orang bahari itu menyeluruh, itu mendoakan, baik kawan kita sudah masih hidup atau sudah wafat, tetap kita mendoakan. Itu termasuk bagian dari adab kita lawan kawan. Nomor 16, mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya setelah daripada kematian sahabatnya. Nah, ini berat lagi juga. Kawan kita meninggal, ada anak bininya, nah itu termasuk yang kita perhatikan juga nih, kawan akrab. Apalagi bininya misalnya putri Indonesia, bisa kok perhatiannya luar biasa. Tadahulu singgah ke rumah kawan pada ke rumah seorang, sekalinya bininya putri Indonesia, cucuk kai kawan sudah meninggal. Nah, mudahan ya kalau nah, daripada kawan bekas seorang nyata. Nomor 17, jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan. Beban itu maksudnya sandangan ya kita. Nah, bila ada kita minum kayak apakah yang punya masalah yang untuk masalah kita yang kada jelas juga tuh kisahkan ke kawan, atau masalah kita juga misalnya diumpatakan kawan terlibat, nah itu jangan juga. Mun anggaran kawan kita kada sanggup menyandang, nah atau dan tanggung jawab, nah, jangan juga tanggung jawab kita julung ke kawan itu jangan. Bahkan hendaklah ia meringankan daripadanya supaya ia senantiasa senang hati kepadanya. Nah, jadi sama-sama saling kayak apa supaya kawan ini senang, terhibur di kita. Jangan sampai kita bakawan tuh kawan kita aja yang berpikiran terus. Kita ini santai. Kawan kita aja terus model kayak menyandangnya. Nah, kita ini santai aja. Nah, itu kada boleh juga kayak itu. Nomor 18, menyatakan akan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya. Nah, kawan kita katuju dengan sesuatu itu, asalnya bagus saja, kada menyelih syariat saja, kita pun juga menyatakan empat katuju. Nah, dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Nah, kawan kita rasa susah, kita pun empat juga berduka. Nah, kayak itu. Kawan kita yang bakal matiin anak misalnya, empat juga kita berduka ya kalau. Jangan berdua selamat. Ada cucuk berdua selamat. Nomor 19, menyamakan akan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Nah, artinya yang sikap kita di luar tuh yang di hati kita. Jangan belain. Maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar. Artinya manis di mulut itulah manis yang di hati. Nah, artinya sama aja kita yang dimuntung tuh yang di hati kita. Cara kita tuh berucap, ini walai janyawa kalaunya bayi langgar rumahku, punya apa yang ada di rumah nih ambil aja, ada bapak makan di situ tuh buah banyak pisang ada aja. Tapi jangan pindah kayak warik pernah aja. Atau buah ada segala macam ada, ambil aja. Nah, kan bagus loh manis dimuntong, tapi di hati kita memalarakan, udahan nih jangan ambil aja. Nah, kan belain kalau hati lo dimuntong ya kalau. Nah, itu kada boleh ya itu. Nomor 20, badahulu memulai memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Nah, itu nomor 20, memulai memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Berdahuluan beri salam nih kita. Nomor 21, meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majelis. Kawan berdiri, ada kawa sedikit lagi tempat kita luasakan segenanya duduk kawa. Dan hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Nah, sekali sasak benar kita bakalah kita kisah bakamih kah kawisi.
apalagi dasar bujuna bakamih juga wal di kita nah dok senakun bakamih lo aja dok situ mbak datang dari WC kita cari tempat lain nah nih tuh 22 sedikit lagi lah. Hendaklah ia bangkit mengantarkan sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya. Ketika sahabatnya keluar dari rumahnya. Nah ini seluruh tamu memang kayak itu, bila tamu bilang rumah kita antarakan sampai ke pintu rumah. Bila sudah sampai ke pintu rumah kita masuk aja lagi kada Bapak. Kadusa gin bahadangan, kadusa kada Bapak, kada bahadangan itu. Atika batungguan di muka halaman itu kada Bapak. Jadi paling kadang minimal kita tadi melapaskan sampai ke pintu rumah tadi nah di situ. Nomor 23, hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai dari percakapannya. Artinya jangan memotong pemandiran kawan. Dan janganlah ia suka mencelah. Artinya mencelah ini ya tadi memotong ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Tuntungakan dulu pandir kawan, hanyar kita juga bepandir. Ringkas kata, nah sedikit lagi. Hendaklah seseorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai. Yang ia sukai orang lain bermuamalah dengan dia. Nah, apa yang kita senangi terhadap kita lakukan dengan sahabat kita yang kayak itu. Maka sesiapa tuh siapa saja maksudnya yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatannya itu masih tidak ikhlas jasidin. Nah, kita katuju lawan ini, berarti orang tuh katuju juga sahabat kita sama. Nah, dan masih mempunyai unsur-unsur kemunafikan. Dan persahabatannya itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan akan dia sebagai sahabatmu. Nah itu wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.